हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक जिसका टाइटल द इंडियन हैंड, इंडिया का हाथ पढ़ेंगे। द इंडियन हैंड का मतलब है इंडिया का हाथ, और अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं, इसकी वजाहत करूं, तो इसका मतलब है इंडिया की साजिश, इंडिया का धोखा। कहते हैं ना कि इसमें तुम्हारा हाथ होगा, मतलब है इसमें तुम्हारी साजिश होगी या तुम इसमें मुलव्वस होगे। किस मंसूबे में इंडिया का हाथ है या इंडिया की क्या साजिश है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फी 100 रुपी है। Now let's start our reading. Officials of the Modi regime were operating. मोदी हुकूमत के अहलकार काम कर रहे थे। ऑफिशियल्स का मतलब है अहलकार, और इसके लिए दूसरा वर्ड है फंक्शनरीज। रजीम का मतलब है हुकूमत, गवर्नमेंट। ऑपरेट का मतलब है काम करना, चलाना। कैसे? अंडर अ रादर वार्प्ड सेंस ऑफ रियलिटी, एक कदरे जानबदाराना एहसास हकीकत में। वार्प्ड सेंस ऑफ रियलिटी का मतलब होता है जानबदाराना एहसास हकीकत। प्लेइंग आउट बॉलीवुड फैंटेसीज, बॉलीवुड के तखयलात को अमल में ला रहे थे। प्ले आउट का मतलब है अमल में लाना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा इन एक्ट। फैंटेसी का मतलब होता है तखयल, ख्वाब। बॉलीवुड फैंटेसीज, बॉलीवुड के तखयलात, यानी वो तखयलात जो बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, वो प्लाट जो बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, उन प्लाटों के साथ, उन तखयलात के साथ वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। विदाउट अ वरी, बिना किसी एक परेशानी के। किसके मुतल्लिक? अबाउट द पॉसिबल रैमिफिकेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, अपनी सरगर्मियों के नतीजे में मुमकिना पेचीदगियों के मुतल्लिक। रैमिफिकेशन का मतलब है पेचीदगी, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है कॉम्प्लिकेशन। मोदी हुकूमत के अहलकार एक कदरे गैर जानबदार एहसास हकीकत में काम कर रहे थे। अपनी सरगर्मियों के नतीजे में मुमकिना पेचीदगियों के मुतल्लिक बिना किसी एक परेशानी के बॉलीवुड तखयलात को अमल में ला रहे थे। इट वॉज ओनली लास्ट ईयर, ये सिर्फ पिछले साल की बात थी। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ अ प्रोमिनेंट सिख लीडर इन कनाडा, कनाडा में एक नुमाया सिख रहनुमा के कत्ल के बाद। असैसिनेशन का मतलब कत्ल, प्रोमिनेंट का मतलब अहम, नुमाया। एंड अ फोइल्ड अटेम्प्ट ऑन अनदर इन द यूएस, और यूएस में एक दूसरे पर एक नाकाम कोशिश। फोइल्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब नाकाम। दैट दे फाइनली रिसीव्ड अ लॉन्ग ओवरड्यू रियलिटी चेक, के आखिरकार उन्हें एक बड़ी ताखीर के बाद सुरागे हकीकत मिल गया। फाइनली का मतलब आखिरकार, रिसीव का मतलब मिलना। रियलिटी चेक ईडियम है जिसका मतलब है सुरागे हकीकत। ये सिर्फ पिछले साल की बात थी कि कनाडा में एक नुमाया सिख रहनुमा के कत्ल और यूएस में एक और पर एक नाकाम कोशिश के बाद कि आखिरकार उन्हें एक बड़ी ताखीर से सुरागे हकीकत मिल गया। दे लर्न्ड, वो जान गए, क्या? दैट नो मैटर व्हाट इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट, कि इंडिया की मईशियत कितनी ही बुलंद क्यों ना हो। नो मैटर प्लस डब्ल्यू वर्ड फैमिली हो तो इसका मतलब होता है खा कुछ भी हो, कैसा ही क्यों ना हो, मतलब है कि उस बात की कोई अहमियत नहीं। नो सॉवरन नेशन टेक्स काइंडली टू असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, कोई भी खुद मुख्तार कौम अज़ाराए करम कत्ल की काविशों को पसंद नहीं करती। टेक टू समबॉडी, टेक टू समथिंग इडियम है जिसका मतलब होता है पसंद करना। आर्केस्ट्रेटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, गैर मुल्की हुकूमत की तरफ से मंसूबा साजी की गई हो। आर्केस्ट्रेट का मतलब है मंसूबा साजी करना या खुफिया तौर पर मंसूबा बनाना। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग ऑन देयर सॉइल, उन अफराद के खिलाफ जो उनकी सरजमीन में रहते हैं। रिजाइड का मतलब रहना, सॉइल का मतलब जमीन, वतन। वो जान गए कि इंडिया की मईशियत खा कितनी ही बुलंद क्यों ना हो,
کوئی بھی خود مختار قوم اپنی سرزمین میں رہنے والے افراد کے خلاف غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے قتل کاوشوں کی منصوبہ بندی کیے جانے کو ازارۂ کرم پسند نہیں کرتی۔ دی اکنالجمنٹ بائی دی گورنمنٹس ان واشنگٹن اینڈ اوٹاوا۔ واشنگٹن اور اوٹاوا میں حکومتوں کی طرف سے اعتراف۔ اکنالجمنٹ کا مطلب ہے اعتراف، کس بات کا؟ آف دا انوالومنٹ آف ہائی آفیشلز ان دا انڈین گورنمنٹ، انڈیا کی حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں کا ملوث ہونا، کس بات میں؟ ان انٹرنیشنل مرڈر پلاٹس، بین الاقوامی قتل سازشوں میں۔ واز آلسو اے والیڈیشن، بھی ایک توثیق تھی۔ والیڈیشن کا مطلب توثیق یا تصدیق، کس بات کی؟ آف پاکستانز لانگ ہیلڈ پوزیشن، پاکستان کی دیر سے اپنائے گئے موقف کی۔ لانگ ہیلڈ کا مطلب جو بڑی دیر سے رکھتا تھا، پوزیشن کا مطلب موقف۔ وہ کیا ہے؟ دیٹ انڈیا ناٹ اونلی فائنانسز، کہ انڈیا نہ صرف چندہ دیتا ہے، فائنانس کا مطلب چندہ دینا یعنی فنڈ کرنا، بٹ ایکٹیولی اوورسیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آن فارن سوئل، بلکہ غیر ملکی زمین پر دہشت گرد سرگرمیوں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ واشنگٹن اور اوتاوا کی حکومتوں کا اعتراف کہ انڈیا کی حکومت کے اعلیٰ اہلکار کا بین الاقوامی قتل کی سازشوں میں ملوث ہونا پاکستان کے دیر سے اپنائے گئے موقف کی ایک توثیق بھی تھا کہ انڈیا غیر ملکی سرزمین پر نہ صرف دہشت گرد سرگرمیوں کو چندہ دیتا ہے بلکہ چست نگرانی بھی کرتا ہے۔ No, I am going to read it as a whole in English. Officials of the Modi regime were operating under a rather warped sense of reality, playing out Bollywood fantasies without a worry about the possible ramifications of their activities. It was only last year, after the assassination of a prominent Sikh leader in Canada and a failed attempt on another in the US, that they finally received a long overdue reality check. They learned that no matter what India's economic heft, no sovereign nation takes kindly to assassination attempts orchestrated by a foreign government against individuals residing on their soil. The acknowledgement by the governments in Washington and Ottawa of the involvement of high officials in the Indian government in international murder plots was also a validation of Pakistan's long-held position that India not only finances but actively oversees terrorist activities on foreign soil. A recent report in the Washington Post میں ایک حالیہ رپورٹ has all، اس میں سب کچھ ہے، but confirmed Pakistan's assertions، پاکستان کے دعووں کی تصدیق کی ہے۔ کنفرم کا مطلب تصدیق کرنا، assertions کا مطلب دعوے۔ The publication has uncovered details of an international assassination program۔ اشاعت نے ایک بین الاقوامی قتل پروگرام کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ انکور کا مطلب انکشاف کرنا۔ allegedly run by India، مبینہ طور پر انڈیا کی طرف سے چلائے جانے والا۔ that has killed about a half dozen individuals، جس نے تقریباً آدھ درجن افراد قتل کیے ہیں in پاکستان میں since 2021 سے۔ دا واشنگٹن پوسٹ میں ایک حالیہ رپورٹ میں سب کچھ ہے مگر اس نے پاکستان کے دعووں کی تصدیق کی ہے۔ اشاعت نے مبینہ طور پر انڈیا کی طرف سے چلائے جانے والے ایک بین الاقوامی قتل پروگرام جس نے پاکستان میں 2021 سے تقریباً آدھ درجن افراد کا قتل کیا ہے، تمام تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ Indeed، اصل میں the post has found reason to believe، پوسٹ کو یقین کرنے کی وجہ مل چکی ہے۔ The India was emboldened، کہ انڈیا کو اتنی دلیری ہو گئی تھی۔ emboldened کا مطلب دلیر ہونا، بااعتماد ہونا۔ to begin targeting individuals in the US and Canada، US اور کینیڈا میں افراد کو نشانہ بنانے لگا based on the assassination program it had already tested and refined in Pakistan، اس قتل پروگرام کی بنیاد پر جو اس نے پہلے ہی پاکستان میں آزمایا اور بہتر بنایا تھا۔
اصل میں پوسٹ کو یقین کرنے کی وجہ مل چکی ہے کہ انڈیا اتنا بہادر ہو گیا تھا کہ یو ایس اور کینیڈا میں افراد کو نشانہ بنانے لگا، اس قتل پروگرام کی بنیاد پر جو اس نے پہلے ہی پاکستان میں آزمایا بھی تھا اور بہتر بھی بنایا تھا۔ اس کا نیٹ ورک آپریٹڈ تھرو مڈل مین ان دا UAE، متحدہ عرب امارات میں مڈل مینوں کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ آپریٹ کا مطلب چلانا۔ was uncovered because of mistakes very similar to the ones New Delhi made in the US and Canada، بالکل ان جیسی غلطیوں کی وجہ سے منکشف ہو گیا یا ظاہر ہو گیا جو نیو دہلی نے US اور کینیڈا میں کی تھی، انکلوڈنگ یوزنگ سلاپی ٹیکٹکس اینڈ ہائرنگ انٹرینڈ ہٹمین، جس میں غیر محتاط ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا اور غیر تربیت یافتہ کرائے کے قاتلوں کو ہائر کرنا شامل ہے۔ اس کا نیٹ ورک متحدہ عرب امارات میں مڈل مینوں کی طرف سے چلایا جاتا ہے، بالکل ویسی ہی غلطیوں کی وجہ سے منکشف ہو گیا جو نیو دہلی نے US اور کینیڈا میں کی تھی، ان میں غیر محتاط ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا اور غیر تربیت یافتہ کرائے کے قاتلوں کو ہائر کرنا بھی شامل ہے۔ اٹ مسٹ بی پوائنٹڈ آؤٹ، اس بات کی بھی نشاندہی کی جائے that then the IS chief had raised Pakistan's concern، کہ اس وقت کے ISI چیف نے پاکستان کی جو تشویشات تھی ان کو اٹھایا تھا۔ ریز کا مطلب اٹھانا، کنسرنس کا مطلب تشویشات۔ regarding India's cross-border killing campaign to CIA Director William J. Burns in 2022، CIA ڈائریکٹر ولیم جے برنس کو 2022 میں انڈیا کی سرحد پار قتل کرنے کی مہم کے حوالے سے well before similar plots were uncovered in the US and Canada، اور اس سے پہلے US اور کینیڈا میں جو سازشیں تھیں اس طرح کی وہ بھی منکشف ہو چکی تھی۔ کہ اس بات کی بھی ضرور نشاندہی کی جائے کہ اس وقت کے ISI چیف نے پاکستان کی تشویشات کو اٹھایا تھا انڈیا کی سرحد پار قتل مہم میں CIA ڈائریکٹر ولیم جے برنس 2022 میں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے اسی طرح کے سازشیں US اور کینیڈا میں بھی بے نقاب ہو گئی تھی۔ Now I am going to read it as a whole in English. A recent report in the Washington Post has all but confirmed Pakistan's assertions. The publication has uncovered details of an international assassination program allegedly run by India that has killed about half a dozen individuals in Pakistan since 2021. Indeed, the Post has found reason to believe that India was emboldened to begin targeting individuals in the US and Canada based on the assassination program it had already tested and refined in Pakistan. Its network, operated through middlemen in the UAE, was uncovered because of mistakes very similar to the ones New Delhi made in the US and Canada, including using sloppy tactics and hiring untrained hitmen. It must be pointed out that the then ISI chief had raised Pakistan's concerns regarding India's cross-border killing campaign to CIA Director William J. Burns in 2022, well before similar plots were uncovered in the US and Canada. Now that the Indian hand is clearly visible، اب کہ انڈیا کا ہاتھ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، there must be consequences، اور اس کے نتائج بھی ہونے چاہیے۔ اب انڈیا کا ہاتھ بالکل واضح ہے اور اس کے نتائج بھی ہونے چاہیے۔ Any impunity in this regard for New Delhi، نیو دہلی کے لیے اس حوالے سے اگر کوئی سزا سے معافی ہے، can't be countenanced، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ countenance کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، consent to۔ نیو دہلی کے لیے اس حوالے سے اگر کوئی معافی ہے تو اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ whatever its reason، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، the fact is that Modi regime has been murdering people، حقیقت یہ ہے کہ مودی کی حکومت لوگوں کا قتل کر رہی ہے and needs to be stopped، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ مودی کی حکومت لوگوں کو قتل کر رہی ہے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے۔